በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቤተይ ቤተ ጸሎት ትበሃል። ሰላም ጥዕና ሃበለይ አመላ ዓለም ትርከቡ ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ብጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸበረ ፍጹም ሰላምታ ከመይ ጸኒሕኩም ከመይ ቀኒኹም። ሰላማዊ አምላኽ ብሰላም ጥዕና ሳሳይ ጾመ ርብዓ ምኩራብ ክንራኸብ ስለዝፈቐደ ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። እሞ መላእ ዓለም ኮንኩም መደብ ክሳቲ ሚድያ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ሰሙናዊ መደብ ክሳቲ ሚድያ ጀሚርሎ ከም ትፈልጥዎ ክሳቲ ሚድያ ያሬዳዊ ጣዕመ ዝማሬ ህይወት ዝልውጥ ስብከተ ወንጌል መንፈሳዊ ስነ ግጥሚ ካልኦት መደባት ዝቐርበሉ ኦርቶዶክሳዊ ሚድያ እሞ ነዚ መርሃ ግብሪ ክትከታተሉ ኣቐዲምና ብልዑል እግዚኣብሔር ስም ብኽብሪ ንዕድም እሞ ንምእተው እዚ ካብ በልኹ ብቐጥታ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ፈነው ክሕልፈኩም እየ። ያሬዳዊ ጣዕመ ዝማሬ መኽፈቲ መርሃ ግብሪ ክኸውን እዩ። በመቐፃል እንደገና ልዑል እግዚኣብሔር ብዝፈቐዶ ኣርእስቲ ብኣቦና ኣባ ገብረ ምዘሰላማ ቃል እግዚኣብሔር ክንመሃር ኢና። ሕዚ እውን ፃኒሕትኩም ምስ ክሳቲ ሚድያ ይኹን። ንስኻ ጥራይ ኣይትግደፈኒ ጎይታየ ኣምላኸይ ደግፈኒ ብፍላፃ ጸላኢ ሓሜት ተሰቂቕ ዋልታ ጥበብ ሃበኒ ተዘረቐ ንስኻ ጥራይ ኣይትግደፈኒ ጎይታየ ኣምላኸይ ደግፈኒ ብፍላፃ ጸላኢ ሓሜት ተሰቂቕ ዋልታ ጥበብ ሃበኒ ተዘረቐ ናባኻ ካቱ ይደልሞ ስሙን ያዕጾ የግጥሞ ምሳኻ ከሕልፎ ህይወተይ ኣዘዝ ጎይታይ ንከርሕወለይ ኣዘዝ ጎይታይ ንከርሕወለይ እንባይ ከውሐይን ኣምላኸይ ጸግዒ ክኾነኒ ክሳብ ጊዜ ሞተይ ንስኻ ጥራይ ኣይትግደፈኒ ጎይታየ ኣምላኸይ ደግፈኒ ብፍላፃ ጸላኢ ሓሜት ተሰቂቕ ዋልታ ጥበብ ሃበኒ ተዘረቐ ንድምፀይ ትሰምዕ ናይ ውሽጠይ ምስጢረይ ትካፈል ደጋፍየይ ጊዜ ዘይቀይሮ ሞን ጎይታ ንስኻ ኢኻ ናተይ ዋልታ በይንኻ ኢኻ ናተይ ዋልታ እንባይ ከውሐይን ኣምላኸይ ጸግዒ ክትኾነኒ ክሳብ ጊዜ ሞተይ ንስኻ ጥራይ ኣይትግደፈኒ ጎይታየ ኣምላኸይ ደግፈኒ ብፍላፃ ጸላኢ ሓሜት ተሰቂቕ ዋልታ ጥበብ ሃበኒ ተዘረ
ውሽጠይ ሚስጥረይ ትካፈል ደጋፍዬ ጊዜ ዘይቀይሮ ሞል ጎይታ ንስኻ ኢኻ ናተይ ዋልታ በይንኻ ኢኻ ናተይ ዋልታ እንባዬ ከውሕይን ኣምላኸ ፀግዒ ክትኾነኒ ክሳብ ግዜ ሞተይ ንስኻ ጥራይ ኣይትግደፈኒ ጎይታየ ኣምላኸይ ደግፈኒ ብፍላጻ ጸላኢ ሓሜት ተሰቂቕ ዋልታ ጥበብ ሃበኒ ትዝረቕቕ ንስኻ ጥራይ ኣይትግደፈኒ ጎይታየ ኣምላኸይ ደግፈኒ ብፍላጻ ጸላኢ ሓሜት ተሰቂቕ ዋልታ ጥበብ ሃበኒ ትዝረቕቕ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝተፈተኹም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተባሃልኩም ናይ አዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም አመንትን ፈተውትን ናይ አቦና ናይ አቡነ ሰላማ ናይ አዴና ናይ ቅድስት አርሴማ ናይ ነቢያት ናይ ሐዋርያት ናይ ሰማዕታት ናይ ጻድቃን ናይ ቅዱሳን አመንትን ፈተውትን ሰዓብትን ተኸተልትን ዝኾንኩም ምእመነ ክርስቲያን ብምልኡኹም ድሓን ደቐኒኹም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ኣብዚ ዓብይ ጾም ክርስቶስ ገዳመ ቆሮንጦስ አትዩ ዝጾሞ ዓብይ ጾም ኢና ዘለና እሞ ናብዚ ክቡር ጾም እግዚአብሔር ክንጅምር ክንጸውም ዝፈቐደ አምላኽ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ኩሉ ግዜ ድማ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። እሞዚ ሳልሳይ ሰሙን ኢና ሒዝና ዘለና ዘወረደ ቅድስት ኢልና ኣብዚ ሳልሳይ ሰሙን ምኩራብ ዝብል ሰንበት በጽሕና ኣለና እሞ ኣብዚ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይ ንዓኹም ዝጠቅም ከምህረና ክመኽረና ጥበቡን ምስጢሩን ይግለጸልና። ኣብዚ ሳልሳይ ሰንበት ምኩራብ ናይ ትምህርትና አርእስቲ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 13 ቤተይሰ ቤተ ጸሎት ትሰማይ ቤተይሰ ቤተ ጸሎት ይሰማይ። እዚ እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝተዛረቦ ቃል እዩ። ቤተይ ቤተ ጸሎት እያ ትበሃል። እግዚአብሔር ዝሓድረሉ ቦታ ቤተ ጸሎት ከም ዝበሃል ይዘረደአና ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ሳልሳይ ሰሙን ከመርእስቲ ምፂናየ ዘለና ምኩራብ ማለት ቤተ ጸሎት ስለ ዝኾነ እዩ። ምኩራብ ማለት ቤተ ጸሎት እዩ። ኣብ ኦሪት ናይ ቤተ ጸሎት ምኩራብ ስለ ዝነበረ ወእምዘበ ካልእ ሰንበት ቦአ ምኩራብ ወመሃሮሙ ይብል።
ስለዚህ አፍተ በኻለ መዓልት ድማ ኣብ ምኹራብ ኣትዩ ኣምሃሮም ዝብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 6 ተጻሒፉ ንረክብ ማለት በአ ምኩራብ ወመሃሮሙ ናብ ምኩራብ ኣትዩ ምሂርዎም ወታና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ምኩራብ ማለት እቲ ናይ ቃል ትርጉሙ ቤተ ጸሎት ዝብል ክንሕዞ ይግባአና ማለት እዩ እሞ ኣብዚ መዓንቲ ቤተ ጸሎት ቤተ መቅደስ ዝብል ነገር ብዝተፈላለየ መልክዕ ክንመሃር ኢና ብዙሕ ቤተ መቅደስ እናተባሃለ ዝጽዋዕ ስለ ዘለና እዚ ከዓ ኩሉ ኣይናይት ቤተ መቅደስ ንምንታይ ብኸመይ ዝብል ክንመሃር ኢና እሞ እግዚአብሔር ጥበቡን ምስጢሩን ይግለጸልና ኣብቲ ቀዳማይ ቤተ መቅደስ ኢሉ እግዚአብሔር ዝጽውዖ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና ሰውነትና እዩ ቤተ እግዚአብሔር ኢሉ ወይ ቤተ መቅደስ ኢሉ ዝጽውዖ ዝተሸኪምናዮ ዘለና ሰውነት ንዑ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 9 ንስኻትኩም ህንፃ አምላኽ ኢኹም ይብለና ስለዚህ እዚ ቤተ መቅደስ ንስኻትኩም ኢኹም ግልጽ ብዝበለ ቋንቋ ድማ ኣብዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 17 ኸዓ ንጽርን ግልጽን ብዝበለ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ብዚ እንታይ ይብል ቤተ መቅደስ አምላኽ ቅድስቲ እያ እዛ ቤተ መቅደስ እዚኣውን ንስኻትኩም ኢኹም ብዘየሻሚ መልክዕ ንሕና ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ሙኻና ክንድኡ ንፈልጥ ዶ እዛ ተሸኪምናያ ዘለና ሰውነት ቤተ መቅደስ ሙኻና ቤተ መቅደስ ናይ እግዚአብሔር መሕደር ሙኻኑ እግዚአብሔር አባና ዝሓድር ሙኻኑ ቆም ጌርና ንርዳዶ እዚ ብደንብ ጌርና ክንርዳኦ ኣለና ግን ኣብዚ ሓደ ዓቢ ነገር ክንወስድ ዘመንና እንተደኣ ከባቢና ርኢናዮ ብዙሓት ወገናትና ድማ እንታይ ክብሉ ኢና ንሰምዕ ቤተ መቅደስ እኮ ንሕና ኢና ካልእ ቤተ መቅደስ የለን ስለዚ ቤተ መቅደስ ንስኻትኩም ኢኹም ኢልና እዩ ቤተ መቅደስ ከዓ ንሕና ኢና ካልእ ቤተ መቅደስ የለን ኢሎም ብዕሽነት ብድፍረት ዝዛረቡ ይሕዋት ወገናትና ኣለውና ማለት እዩ ኣብዚ ግን ብደንብ ኢና ክንሪኦ ዘለና ቤተ መቅደስ አምላኽ ቅድስቲ እያ እዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም ዝብሎም ዘሎ ንመን ኣብዚ ኢና ነፂርና ተረዲእና ፈሊጥና ክንከይድ ዘለና ግልጽ ክኸውን ዘለዎ ኣብዚ መን እዩ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ዝበሃል መን እዩ ክርስቶስ ታይ ዘምህረና ዘሎ ታይ ዝነግረና ዘሎ ንስኻትኩም ኢኹም ኢልና ኣሎ ንመን እዩ ንስኻትኩም ዝብሎም ዘሎ ነቶም በ40 ብ80 ተጠሚቕና ዳግማይ ዝተወለድና ማለት እዩ ዝክርደና ኣሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተዛረበ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ መጽኡ ክንብል ከለና ዝዓበየ ነገር ስለ ጥምቀት እዩ ኣምሂሩና ጥምቀት ዳግማይ ልደት እዩ ዳግማይ ከይተወለድና በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ተጠሚቕና መንፈስ ቅዱስ ከይሓደረና ቤተ መቅደስ ኢና ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ነቶም በ40 ብ80 ዝተጠመቕና ደቂ ቤተ ክርስቲያን ደቂ ክርስቶስ እንታይ ይብለና ኣሎ እዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም ይብለና ኣሎ ምክንያቱ ቤተ መቅደስ ምሕደር አምላኽ እዩ ኢና ንብል እግዚአብሔር ዝሓድረሉ ተይልና በ40 ብ80 ተጠሚቕና መሊስና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ኢና ንቕበል ዘለና ማለት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ከይተቐበልና ቅዱስ ስጉኡን ደሙን ከይሰተናስ
نحن بيت المقدس أملاخينا كنبل أين خيلن نأحزاب استنجرة أيكونن نتم بربعة بثمانية تتأمقنا أماناوي سجا ملوكوت أماناوي دم ملوكوت تقبلنا مسك زعفير محدر خوينا ننبر سبات نعومي ذكر الدنا زلوا مالتي مغناتو قدس سقوم سجانا دومو مسدمنا تواعيدو بزيك حدر زخل أوشتنا مالتي زعفير محدر أملاخ نسخاتكم يخوم زبلنا زلوا مالتي سلازي نحنا بيت المقدس نسخاتكم يخوم إلنا أيو بيت المقدس كون حنا إنا عندنا أطرح قول دفيرنا خن الزارب أين خلنينا مجمرة نوع محدر زخو النجار غيرنا دينا إنا نبل من الباس زمننا ترينا يسوس تقبلوه بخمينا نقبله دعمه بربعة بثمانية حزينة ما كوينا قدس سجون كبر دومن حزين قبل كوينا خمي غيرنا إنا دا خرستوس نقبله أبترح قول شموت راح يسوس نعملنا نقبل أين خلنينا السنة غيرو نايم سجايز بالعد ما يستطيع نايز العالم هو تلوه سجايز بالعد ما يستطيع مساي كنبري أنا دمام سوق كنبري محدوري أخوينا مسانا كنبر زقلله مستر أمانة مستر قدس قرباني مستر قدس قرباني دحريت غير ناس مستر قدس قرباني كي تقبل ناس يسوس تقبلوا انتهي الناس أبيو خون زقل تينا زمننا وقت زحلوا خناتات كبابينا بدن بي كنرئي لنا مالتي زيو ومنو زي دمر تابوت اغزابير وستطاوت يبل ومنو زي دمر تابوت اغزابير وستطاوت زي بدن بغيرنا كنرئي لنا مالتي منيو نيجزابير تابوت مستعوت كم مساسل زخيل منيو زي بدن بغيرنا كنريس لنا مالت مخنياتو تابوت اغزابيرن طاوتن سممع سلا زي بلوم اكونون هنا وقتو بيتو الاغزابير هياو نا اغزابير هياو بيت المقدس نحنا إنا إلى حواري قدس باولوس مالت محدريو نحنا نجزع بهم محدري سلازي بدن بغيرنا أبزي أنا نسخاتكمن كنرئي لنا مقدس أملاخ مستعوت سممعبن كم تهاري قدس باولوس سولا زلو نحنا هيان نجزع بهم بيت مقدس محدري إنا انتيلو مجمّر عجن محداري مخانا نرجع قالوا نجارات كلنا له أماناوي سجى ملكوت أماناوي دم ملكوت إذا ما كله تفت في تزقر بلنا أبقدس بيت كريستياننا إذا تقبلنا مسؤول نبرت خوينا نحنا بيت المقدس محدار أملاخنا انتيلنا ترحيو تخكل كخون زقل تزي خوينو سممع زي بقول نجار أفتسم مع خياتنا أبترح قول كم مبالغن تغكل كم زي كنا أبزي كنمهرو نخلينا مالتي سلازق زابير مستوم بربعة بثمانية تتأمقهم قدس سجون كبر دومنا تقبل زنابر سبات انت أيزو زلوا بزي أبكال أي قرنطس معرف شدشته فقد عصر شدشته تنبيبنا أباتاتهم كنبر أباتاتهم كملالسيه أنا أملاهم كخونين نساتهم حزبي كخونون يوم يبل الله نحنا تخكلنا إجزابير حزبكم كون تخوينا إجزابير كأملاخنا خوينو أبانا نجسو أبانا خبيرو كنبر تخوينو بزنو بلوزلنا مستر عندمتا ترجم كخون كم زلوا زينا سلازي هو نحنا نجزابير بيت مقدسنا نسخاتكم يخوم لنا لجن نسخاتكم يزبل لنا زلوا نحزاب يكونن زبل نجر
ተማሂርና ያክን حلف ስለዘለና እዩ ምክንያቱ كل ጊዜ ቤተ መቅደስ محደር እግዚአብሔር ቅዱስ ንጹህ ክኾንሎ ገዛና እግዚአብሔር ዝምችው ቅዱስ ንጹህ እንዲሁ እግዚአብሔር ዝመላለሰሉ እግዚአብሔር ዝውዕለሉ ዝሓድረሉ ዲው አው ገዛና ውሽጢ ቤተ ጸሎት አለዶ በንጽህና በክብር ዝተተሓዘ እዚ አማቴስ ወንጌል ምዕራፍ 6:6 ተንቢብና ንስኻ ግን ክትጽል ከለኻ ናብ ቤትካ አውቶ ኢሉ ቤተ ጸሎት ክንገብር ከም ዘለና ኣብ ገዛና ንምንታይ ቤተ ጸሎት ድሊ ዘሎ ቤተ መቅደስ እዩ እግዚአብሔር መጪ ዝሓድረሉ ዝዕርፈሉ ስለዚህ እዚዩ ንስኻ ግን ክትጽል ከለኻ ናብ ቤትካ አውቶ ማዕጽኻ ዓጽኻ ናብቲ ብስውር ዘሎ በኻ ብስውር ጸሊ እቲ ብስውር ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብስውር ክረዳእካ እዩ ዝብል ተቐሚጥና ንኸይድ ኣለና ኣብዚ ዓቢ ምሳሌ ዝኾነና ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10:30 ዘሎ ምሳሌ ናይ ቆርኔሌዎስ ታሪኽ ጽቡቕ እዩ ምስ ገዛና ተተሓዘ ክንደይና እዩ ቆርኔሌዎስ ከምዚ ይብለና ኣሎ ባዕሉ በታስዓይቲ ሰዓት ኣብ ገዛይ እጽሊ ነበርኩ እነሆ ዘንጸባርቕ ክዳን ዝተኸደነ ሰብ ኣብ ቅድመይ ደው ኢሉ ቆርኔሌዎስ ጸሎትካ ተሰሚዑ ምጽዋትካ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ዓሪጉ እዚ ቅዱስ መልአኽ ከመይ ገዛና መላእኽቲ እናተመላለሱ ዝባርኽዎ ገዛና መላእኽቲ ሰይፍ ሒዞም ሓጽር ኮይኖም ዝሕልውዎ ከምኡ ድዩ ገዛና ምፍታሽ ገድለና እዩ ናይ ገዛና ቤተ ጸሎት ኩሉ ብንጽህና በቅድስና ምትሓዙ ኾን ኣብ ገዛና ንጽልየ ጸሎት ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ተቐባልነት ኣለዎ ድዩ ዓሪጉ ዲ ጸሎትና ብደንቢና ክንሪኦ ዘለና ማለት ምክንያቱ ንቆርኔሌዎስ ከማይ ኢልዎ በቃ ብዘንጸባርቕ ክዳን ዝተኸደነ መልአኽ ይመጪናቦ ስለዚ ጸሎትካ ተሰሚዑ ምጽዋትካ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ዓሪጉ ኢሉ ስለዚ ቆርኔሌዎስ ኣብ ገዝኡ ዘሎ ቤተ ጸሎት ትክክለኛ ምሕደር ኣምላኽ ኮይኑሎ ማለት ናተይ ናትኩም ከምኡ ድዩ ገዛና እንታይ ዝመስል እግዚአብሔር ዘይደልዮም ነገራት ዲና ነተኣናግደሉ ውሽጢ ገዛና ኣብ ገዛና ህያው ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝንገረሉ ድዩ ቅዱስ ዝኾነ መዝሙር ዝስማዓሉ ድዩ ገዛና ቤተሰብ ከም ቤተሰብ ተኣኪብና ዕላልና ዘረባና ትምህርትና ወግዕና ህያው ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ተኣምርና ልዓልና ህያው ዝኾነ ዘይሓልፍ ዘላለማዊ ናይ እግዚአብሔር ቃል እናተማሃርና ብኡ ዝሓልፍ ድዩ ወይስ ድማ ኣብ ገዛና እግዚአብሔር ዘይደልዮም ነገራት እንታይ እዩ ዘለዎ ክርስቲያኒና ኢልና እንዳጾምና ውዕልና ኣብ እዋን ጾምና ኣብ ገዛና ቡና ቆሊና ስጋ ሓወና እናበላዕና ናሕመና ንውዕለሉ ናሕሜት ገዛ ድዩ ኣብ ከምዚ ከመይ ኢሉ እግዚአብሔር ክሓድር ይኽእል ገዛና እስክንፈትሾ እንታይ እዩ ዘሎ ገዛና እዚም ንዕና ክንሓቶ ዝግባአና ሕድሕድና ኩላህና ዓብይ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንጹህ ክኸውን ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ንጹህን ቅዱስን ክኸውን ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ሳልሳይ እውን ቤተ መቅደስ ምሕደር እግዚአብሔር ኢልና ንጽውዖ ያው ማሕበር ክኸውን ይኽእል ሰንበት ትምህርት ቤት ክኸውን ይኽእል ናይ ምእመናን ስብስብ ናይ ጸበል ጸዲቕ ማለት እዩ እዚም እግዚአብሔር ኣብ ከምዚ ምሕደሪ እዩ ብደንብ ጌርና ክንርድኦ ኣለና ተኣኻኺብካ ተሰባሲብካ ብስም እግዚአብሔር ከምዚ ኣብ ብዙሕ ኣብያተ ክርስቲያናት ሰንበት ትምህርት ቤታት ኣሎ ተኣኪቦም ኣብኡ ንገብሮ ስብስብ ኣብኡ ንገብሮ ጸሎት ኣብኡ ንገብሮ ምግባር ትሩፋት ብማሕበር ከም ጸበል ጸዲቕ ተኣኪብና ኣብኡ ዝግበር ጸሎት ኣብኡ ዝስራሕ ስራሕቲ ዝኹሉ ናይ እግዚአብሔር ኣብዚ እግዚአብሔር ክሓድር ይኽእል እዩ ብብዙሕ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ መረዳእታ ክንረክብ ንኽእል ኢና ሐዋርያት ከምኡ ነይሮም ተኣኻኺቦም እግዚአብሔር ዝሓድሮ ማሕበር ነይርዎም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2:42 ተንቢብና ሓቢሮም ብምንባር እንጀራ ብምቁራስ ብጸሎት ጸኒዖም ነበሩ ይብል ከምዚ ጸበል ጸዲቕ ማለት
صديق ذكر الناس ذكروا حبيرهم جرى النقرسوا أوام بحواري نبر نيرهم يبلنا له قال توسخ نزي زوجل هلنا تقصي أب قبر حواريات معرف 10 تخلتهم فرد 10 تخلتهم نبيت مريم أدو ماركوس اتماركوس زبالي يوحنس مسؤول أبو أبو زحات تأكيبهم يصلي نبوريلو أو عفت بيت محبر أو تأكيبهم زقبروا صلوتات بمحبر تأكيب كات قبروا صلوت بطعمي عبير بحلوه نزيم بار أدو ماركوس وين أو ناتأكبوا هواريا بحبار كوينهم صلوت يبصحوا كم زنبورو مالتي إذا ما صحف قدس تصحيف لنا له مالت سلازي بأبيات سنبت مرتبة تأكيبنا مؤمنان أو تأكيبنا بحبرة النقربة صلوت እግዚአብሔር ክንደይና ይዝቅበሎ ክንደይና ይዝሕጉሶ ግን ድማ ኣብዚ ሓደ ነገር ክንርድኦ ዘለና ብሕብረት ኢና ንብል ኣለና ሕብረት ማለት ብሓድነት እዩ ሓደ ልቢ ዲና ከም ሓደ ልቢ መኻሪ ከም ሓደ ቃል ተናጋሪ ዝብል ነገር ከምኡ እንተኮይኑ ጥራሕ እዩ እግዚአብሔር አምላክ አባና ክሓድር ዝኽእል ጸሎትና ክዓድርግ ተቀባልነት ክረክብ ዝኽእል ዝብል كنوسد ألنا نهو سناي ونهو أدم إلو نهو سناي ونهو أدم صبايا هلو أها هبورة أحوات حبيرهم بحبر خوفكم لخلوس كندي سناين كندي طعمن كندي مقرنيو يزول لنا زلوا صبايا هلو أها هبورة أحوات بحبر كوبيلهم قمة تخلو ناو سناي وناو أدم بقى دس بلي طعومي ويلو أبونا تقليص لنا زلوا بزي مزمورين داويت نعين نعاخاتكم سازي كميتي حبرتنا كميتي بمحبر يخون تي تأكيبنا بحبار نقربات صلوت أوشتنا حدا البديو أوشتو فقر زحزل ديو إذا كان معك أنا خن قبر خن كإلا لنا مالتي مأكابنا يكون انتوانا نقر أفتي ما أخذ مأكابنا زولو وشتو قم نقر ناي فقرت صلوت واتي ناي متحل لاي صلوت ناي متحسسات صلوت أزيو بغن عنا نابك زابهير كرنيلوس صلوت كاتسميعو مصوات كعريقو أبكن ما أملاخ عريقو نعين نعخاتكمن كبري كوهبنا زخئل أزيو كم قال براب عيون قدست بيت كريستيان بعلا كم تقال أبزمن نازو لو سبات قدمي لك تقصص فتنكو بيت مقدس نصحاتكم يخمي لنا خالي إلين زبلو هم يكونن بيت مقدس محضر እግዚአብሔር ክርስቶስ ምስ መጽ ጥራሕ ይኮነትን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ነራ ምኩራብ ንብሎ ዘለና ካብ ቅድማት ሒዙ እቲ ቤተ ጸሎት نيريو እግዚአብሔር ተቀቢል ወዲ ተቀበሎን ኣብዚ መጽሐፍ ቅዱስ ናራአና ይኽን ከይዲና ማለት ደንገርገር ከአትወና ይብሉን ቤተ መቅደስ ንስኻትኩም ይኹም ወንሕና ኢና محضر أملاخ نكون نخيلنا بربع بثمانية تطمئنا أماناوي دم ملكوت سقا ملكوت إذن تحر ناصرنا نبل ومقدس محضر أملاخنا إذن صبويو قندما خبز وصايقن بيت مقدس ويتجزاهير زبهال بيتكسيان زبهال يلن يلكا نزرابقن عبي قوقوي نقر إيو مالتي مهناتو أبزي زات معرف إسران حمشتن فقد شمنت تنبيبنا وتقبر ليتا مقدس وأهدر بمعكل لومو يبللو مزي نبونا نموسي استنقر دست بالقاليو زي بعلي زز دلوك زابير نموسي ينقر له مالتي مقام من تم أخلهم كحدرس مقدس يصرح لي يلو جزابه يزوز يزلون نموسى سلزي أب زمن نموسى جزابه محضر زخنة ناي دون كان بيت مقدس كم زنبرة مرة خب دون كان نيل نانسوعهم عادتنا
ናይ መራኸብ ድንኳን እግዚአብሔር አው ሓዲሩ ዝሓድረሉ እዩ ምናልባት ድንኳን እናኸንዕሎ ከለና ቅልል ዝበለ ነገር ይመስል እዚ ናይ ንሙሴ ዝኻቦ ናይ መሕደር አምላኽ ቤተ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ስቆይሉ ዝተሰርሐ ግን ኣይኮነን ከመዩ ተልካ በቃ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ጌሪዩ ሰርሒዎ ኣብ ዘጸአት 25 ፍቅድ 9 ብጣዕሚ ዝገርም ሃይለ ቃል ክንረክብ ንኽእልና ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ከምታ ኣነ ዘርኤካ ኢልዎ ናይ መሕደሪኡ ምሳሌ ናይ ቁሑን ምሳሌ ከም ጌርካ ስርሓየ ኢልዎ ከምቲ ብሰማይ ዘሎ እዛ ናይ ኣብ ምድርና ዘላ እዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣምሳለ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኢልና ንፅውዓ ዘለና ስቆልና ይኮነን ብምኽንያት እዩ ምኽንያቱ ንሙሴሲ ከመይ ገይረ ዳኣይ ክሰርሓ ኢሉ ቅድሚኡ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ ስለ ዘየለ እግዚአብሔር ይመምርሕ ዝቦ ዘሎ ስራሕ መጀመሪያ ትእዛዝ ሂብዎ ኣሎ ወትገብር ሊተ መቅደስ እዋ ወአሃድር በማእከሎሙ ኣነ ኣብ ማእከሎም እንተ ክሓድር ቤተ መቅደስ ስራሕ ኣለይ እዚኣ ትእዛዝ እያ ስራሕ ኣለይ ክብሎ ከሎ ከመይ ገይረ ክሰርሕ ከይብል ከዓ በቃ ብደንብ ዝገርም ከምቲ ኣነ ዘርኤካ በቃ ከምቲ ኣነ ዘርኤካ ምሳሌውን ናይ ሰማይ ኣቑሑን ማለት ንዋየ ቅዳሳቱን ኩሉ እዚ ጌርካ ስርሓዮ ኢልዎ ኣሎ ማለት ቤተ መቅደስ ስቁልና ይኮናን የለን ቤተክርስቲያን እኮ የለን ንሕና ኢና ጥራሕ ዝብል ጉጎይ ትምህርቲ ብደንብ ብዚ ጌርና ብመረዳእታ እግዚአብሔር አምላኽ የምህረና ኣሎ ማለት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሙሴ ከምቲ ኣብ ማእኸሎም እንተ ክሓድር ቤተ መቅደስ ስራሕ ኢልዎ ኣሰራርሑ ድማ ከምቲ ኣነ ዘርኤካ ሰማያዊ ዘሎ ምሳሌ ጌርካ ስራሕ ዝበሎ ሰሪሑ ምስ ተወድአ ኸኒ ተቐቢልዎ ዶ ተይልና ኣብዚ ዘጸአት ምዕራፍ 29 ፍቅዲ 44 ከዓ ክንደይ ናይ እግዚአብሔር ከም ዝተቐበሎ ከነንብብ ንኽእል ኢና እንታይ ዝብለና ዘሎ ነቲ ድንኳን ምርካብን ንመሰዊኡን ኣነ ክቅድሶ እየ ንኣሮን ንደቁን ከዓ ካህናት ክኾኑኒ ክቅድሶም እየ ኢሉ ተመልከቱ እቲ ንሙሴ ናይ መራኸቢ ድንኳን ንብሎ ናይ እግዚአብሔር መሕደር ቤተ መቅደስ ምኩራብ ኣብዚሲ እንታይ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ ኣነ ክባሩ ኾየ ይብሎ ኣሎ ነቲ መሰዊኡን ነቲ ተቕርቦ መስዋዕቲ ክባሩ ኾየ ኢሉ ንኣሮን ንደቁን ከዓ ካህናት ገይረ ክቅድሶም እየ ይብሎ ኣሎ ስለዚ ውረት ተዋረጂ መሰረት ኢና ክንሕዝ ዘለና ካበያ መፅያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ንሕና ኢና ቤተ መቅደስ እምበር ቤተ ክርስቲያን ዝበሃል የለን ዝብል መልሲ በዓሉ ኮይ በቃ ምንታ ማእኸሎም ክሓድርስ ቤተ መቅደስ ርሑለይ ኢሉ ከብቅዕስ ኣሰራርሑ ድማኒ ስቁኢሉ ከምቲ ኣብ ምድራዊ ዘይኮነ ሰማያዊ ከምቲ ኣነ ዘርኤካ ኢልዎ ቤተ ክርስቲያን ንምድሪ ድሓር ክትከውን ኣብ ሰማይ ግን ካብ ቅድም ኢላ ስለ ትጸንሐት ብ24 ካህናተ ሰማይ ዝቅደሰላ ዝውደሰላ ሰማያዊት ቅድስቲ ኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ኣነ ዘርኤካ ከምኣ ጌርካ ናታ ምሳሌ ሒዝካ ናታ ኣቑሑት እዩ ዝብሎ ዘሎ ናታ ንዋየ ቅድሳት ጌርካ እዩ ዝብሎ ዘሎ እኮ ዘደናግር ምንም ነገር እኮ ይብሉን ኣብዚ ከምዚ ጌርካ ስርሓያ ስለዚ ኣሮን ንደቁን ከዓ ካህናት ገይረ ኣነ ቅዱሰየ ንመስዋዕቶም ኩሉ ክባሩ ኾየ ኢሉ ኣምላኽ ኣብዚ ቃል ኪዳን እናሃበና ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚ ንድሓር እምበኣረ ድሕሪ ግዜ ውረት ተዋረድ ከይዱ ከዓ ኣብ ጎባኦን ንጥበበኛ ንጉስ ሰሎሞን ከዓ እንደገና ዳግማይ እግዚአብሔር ተገሊጹ ብርግጽ ቅድም ኢሉ ኣቦና ንጉስ ዳዊት እዩ ንእግዚአብሔር ምሕደር እዩ ዝኸውንስ ከዓ ኣነ ክሰርሕ ቤተ እግዚአብሔር ኢሉ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሕ እናሓሰበ ግን ኣይፈቐደን ናይ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ከዓ ሓፊልካ ተላዒልካ ባዕልካ ትሰርሖ ስራሕ ኣይኮነን ፍቃድ የድልዩ ከምኡ ኢልዎን ዳዊት ቤተ ክርስቲያን ንዓይ ዝኸውን ምሕደሪ ክትሰርሕ ምሕሳብካ ጽቡቕ ኢልዎ ይተቃወሞን ግን ንስኻ ንዓይ ምሕደር ዝኸውን ኣይትሰርሐለይን ካብ ኣብራካ ዝውለድ ንሱ እዩ ክሰርሐለይ ኢልዎ ብዝሃቦ ቃል ኪዳን ጥበበኛ ንጉስ ሰሎሞን ካብ ኣብራክ ዳዊት ተወሊዱ ኢየሩሳሌም ኣብ ሃገር እስራኤል ቅድስቲ ሃገር እንረኽባ ዓለም ኩሉ ዝጎርፈላ ዛ ቅድስቲ ኢየሩሳሌም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሕ ዝኽኣለ ኣብ ጎባኦን ተገሊጹሉ እግዚአብሔር አምላኽ
كمت موسى بقى سراح حيل زازا أبزعون فقيدولين سولومون نمبوينا مالت سازيو قدس بيت كريستياننا هلوتي فتصمتي أبزي مدرنا عالمنا ونت أمثال يرسل سماويت ناي سماويت مثال حزا قدس راح أقول تهبتلا قدس بيت كريستياننا يا مالتي سلازي دحر جزي خان نقصلو من مسرحة نتايلو كميو أب قدام عايزة نجست معرف تشعت فقد سلسته نزال سرح كيا بيت مقدس سمعوا نزال سرح كيا بيت مقدس سميك صعب زل العالم أب من بارك أدسيا اللغو عيني لبين كأن حوروا أب أخ نبرأين كويس بصل أو وقت رخوني يوم كويس بصلوا أعتقد بيت كريستيان بقى كم تعانى كريك زرعك غير كسرح حيلو نموسى بونا زرعيو كم تناي سماوي يرسالم ناي سماي زلنا ناقل قلت نوايا قدساتا أتاتيخا قبر رويل زرعيو نتايز بلنا زلو بزي توقعونكو قلت صيبكو بقى نزل عالم أبعاب من بارك أدسا يالله كويس بزلو قزابير عملا عينين لبين كأن حوارو خنايل كويس بلنا زلو عملا سلازي زابيت مقدس زي آية بيتس تسمي بيت صلوت ولا قبوري التصريحات تصنح بسولومون دحركو أو حدش كدان كريستوس كم سمايات وريدو خبدين عد ستنقل مريم توليدوكو نبيدي مسيو نبيدي آتيو وزينا كون وسدا زلنا كو حجن حنا نبي خيدو أدينا عد ستنقل مريم أرقاو يوسف سلسة معلتي ود شدشت عامت يسوس كريستوس بهصانو تفيوم كدلي وزوعلو دلي وعلم أبيهم رخيبمو أقدموا بسمايات قال نبريت قال دما እግዚአብሔር أب سمايات قال نموسى كم تزرعك أنت ما أخلهم كحدر بيت مقدس صرح الليل استزارب أملاخ ونت بيت مقدس باريخ يالله خيلو استزارب أملاخ كابدينا خاب قدس دنقل مريم كاب سقا كاب نفسا سبقوين أماناوي أملاخن سبنيلنا فتصم أملاخ فتصم سبيلنا مسمته نبي خير تيلنا نبزا بيت مقدس كوي تجاناني قامكو دنقل مريم من أرقاو يوسفن أنت ود سلسة معلت كوي ناسينا دلينا سينا كا خمي داي نقروا أبي تخاد الله خيلهم خمي غيركم تجنقوا بيت أبوي مخاني تفلتون تقوم كويلو أقدموا سيو كم تعانى زريكا إذا بيت مقدس زي أقدم بعلو بتم قدسان ملاختي سباهان وداسيان زمس جن الله زود دس الله سماويت بيت مقدس قدست بيت كريستيان أباي نيرو بيت أبوي مخانو يتفلتون دخوم كويدو أم تملي سمالي نبي دي مسيو ده حركات نحلنا خن رينا بقلة توسعنا خريستوس نبي دي مسيو وما زكبرين قدس بيت كريستيان نجزبا زلو سويس زوج دللا زلو كما يدعي خوين زمننا تغيرو كما يدعي خوين زمننا أب زمننا نجارات بونت وتعمي زفرح زمن سلازي إجزابير أملاخنا نقدس بيت مقدس كما يزخبر زلو لبيلنا دون رئلنا كواري تكويو أفتنا يمرة خبدون كوان ناي موسى كاو جميرو تقدساي مسوعته وزقبر قبلاي نابلا متينو ننقول سلام ونابونا انت عايزو بلا زلو بزي نزل عالم كويو أب من بارك أدي سيالله عينين لبين كويو تصعبي عين اللبن إجزابير أب أخ نبراين يكوزو لنا زلو حدا نقر مبزي حدا تغسي كتحزكم حازو أب كال عايزينا موائل معرف شوعته كفقد 10 مشتنا فقد 10 شتشتن تنبيبنا أبزع قدس بيت كريستيان كيدنا نقبرو صلوت كم إجزابير وبلديو كم تزمنا نومي قدس بيت كريستيان منا عاس زي كونس
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክንደይ ክብራ ሂብዋ ኣብኣዝ ግበር ጸሎት ክንደይ ናይ ተቐባልነት ዘለዎ ቃል በቃሉ ካብዚ ጥቕስ እዚ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ፍቕዲ ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 16 ክነንብቦ ኢና ማለት ኣብዚ ቦታ እዚ ንዝጽለይ ጸሎት ኣዒንተይ ክኽፈታ ኣእዛነይ እውን ጽን ክብላ እየን ሕጂ ድማ ነዛ ቤተ መቕደስ እዚኣ ህዝበይ ንዘለኣለም ኣብኣ ከምልኸኒ ሓረያን ቀዲሰያን ኣለኹ ኣነ ከዓ ኩሉ ግዜ ክሓልያን ክሓልየላን እየ ይብለና ኣሎ ከም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ዘፈትዋ ዘፍቀራ ነገር ኣሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ርእሳን ጉልላታን ኣይኮነን ክርስቶስ እሞ ደኣ ከመይ ገይሩ ደኣዩ እሞ ነዛ ንሱ ዘኽበራ ነዛ ሰዓይነይ ልበይ ንሓዋርው ክትከውን ዝበላ ርእሳን ጉልላታን ዝኾነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ንዓ ሒቆ ሂብካ ንዓ ኸባርሒካ ብርሑቕ ኮንካ ኢየሱስ ምባል ናይ ኢየሱስ ምድላይ ይኸውን ግልጽ እኮ እዩ እቲ ኢየሱስ ንቀበሎ ንብሎ ዘለና ንሱ ዘኽበራ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከይተቐበልና ንትሱ ምሕደሪተይ ዝበላ ኣብዚ ንዝጽለ ጸሎት ዓይነተይ ክኽፈላ ኣእዛነይ ጽን ክብላ ክሰምዓ ኢሉ ንዘኽበራ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንጎኒ ገዲፍካ ከባርሒካ ኢየሱስ ንቀበል ዝብላ ዘራርባ ምስ ምማዕ ዶ ይህልዎ ዶ ይኸውን እዚና ክንወስዶ ዘለና ሕጂ እዚ ብደንቢ ኣነ ንስኻትኩም ልቢ ጌርና ክንሓስቦን ልቢ ኢልና ክንሪኦን ዝግባእ ዘመንና ክንሪኦ ዘለና ሓቂ ስለ ዝኾነ ማለት ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻትኩም መሰረት እዩ ተሓቂ ነገራት ካብ ክርስቶስ ቀፂሉ ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ 12 ሐዋርያት ንብሎም ዘለና ንቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከመዮም ተቐቢሎማ ንዓ ብደገ ገዲፎም ኢየሱስ ናበሉ ድዮም ኢየሱስ ስዒቦም ከይዶም ኣይኮነን ከመይ ጌርኩም ንስኹም እንዳቦይ ገዛ ምዃኑ ጠፊዕኩም እንዲሁ ኣብ ገዛ ኣቦይ ክህሉ ኣይትፈልጡ እንዲኹም ኢሉ ዘኽበራ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት እውን ንዓ ኣኽቢሮም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዝኸድዎ ሃገረ ስብከት ሐዋርያት ይብዛሕ ሕሲብ ሓድ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሃኒፆም ከይዶም ሓቂ ዘደ ኣይኮነን እዩ እዚ እኮ በቃ ተሓቂ ኣማናዊ በእውነት ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ሐዋርያት እውን ካብ ክርስቶስ ተቐቢሎም ንቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣማናዊት ምሕደሪት ኣምላኽ ከምቲ ኣነ ዘርኤካ ኢልዎ ንሙሴ ምእንቲ ኣነ ኣብ ማእኸሎም ክነብር ቤተ መቕደስ ይስርሑለይ ኢሉ ዝነገሮም ሐዋርያት እውን መላዕ ዕድሚኦም ቤተ ክርስቲያን እናሰርሑ ስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በእውነት ኣማናዊት ክብርቲ ህይወቶም መስዋዕቲ ከፊሎም ዝሓለፉ ሐዋርያት ከመይ ጌርና ድኣሞ ነዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ከምዘይትድሊ ቆፂርና ንዓ ሒቆ ሂብና ኢየሱስ ክርስቶስ ብህፃን ወዲ 6 ዓመት ኮይኑ ዝኸደላ ብዕለተ ሆሳዕና በእውነት ኣብ ኣድጊ ተፃዒኑ ንቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናብ ኢየሩሳሌም መፂኡ ዘኽበራ እዚኣ ከይተቐበልና ኢየሱስ ንቀበል እንታይ ምስምዕማዕ ይህልዎ ይኸውን እግዚአብሔር አምላክ አይነ ልቦናና ያብርሃልና ኩላትና አብዚው ንዓይን ንዓኻትኩምን ክርደና ዘሎ አባና ንጉስ ዳዊት ሓንቲ ቃል ዝተዛረባላ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 121 ቁጽር 1 ኩሉ ግዜ እንጠቕሳ ጥቕሲ ተፈሳኩስ ما يبولون نحاور بيت እግዚአብሔር ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉን ዝተሐቁታ ይሕጉስዎ ዳዊት ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣብዚ ዝሕጉስ ብዙሕ ነገር ኣሎ ልቢልና እንተ መርሚርና እንታይ ንዳዊት አቦና በእውነት ሕጉስዎ ዘሎ ነገራት እንታይ እዩ እስኪ በእውነት ንወዳድሮስ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኩላትና ከም ንፈልጦ ተህቦተሎ ኣብ ሰማይ ከዓ 24 ካህናተ ሰማይ ዝቅድስሉ ታቦተሎ ኣብዚ ምድሪ ኣቦታትና ካህናት ዝሕዝዎ ጽንሃሎ ኣብ ሰማይ 24 ካህናተ ሰማይ ዝሕዝዎ ጽንሃሎ በተጽንሃ ያዓጥሉ ሰማያውያን ካህናት ምድራዊ ኣብዚ ደለው ቅዱሳት ኣቦታትና ውን ጽንሃ ሒዞም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብዕጣን ያዓጥሉ ኣከዳድኖም ኩሉ ንራዮም ከምቲ ኣነ ዘርኤካ ኢልዎ ቶም ካህናት ውን ከም ናይ ባዕሎም ኣለባብሳ ይብሎም
نيالبابسا ناي قدسنا ناي قدس بيتكريستيان سماوي ناي كهنات 24 سماي ناتو مثالي زغبره اكدادنا اسلو عبس مدري بونه تابوتات ناب قدس بيتكريستيان زغربو محليت አለው ሙሉ ለይቲ عب سماي كهنات سماي دما بونت وداسيان سبحان ሙሉ ለይቲ እግዚአብሔር አምላክ ዘغربو محليت አለው نزكوي بونت داويت زنجر مساطيرو زي مدر السراح زلا سماناوي مستر مقاني ترديو تفساكو اسمي يقولون نهاور بيت እግዚአብሔር ስለዚህ ገውነት እግዚአብሔር አምላክና ተፈሳኩ اسمي يقولون نهاور بيت እግዚአብሔር ይሉ ዳዊት ተሐቆሰል ሚስጥር እንታይታይልና ዛዓቢ ነገራት ምድራዊት አይኮነትን ቅድስት ቤተክርስቲያን አብዝ ምድር ዘላ ሰማያዊት ያ ከመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ በሆነት أب سماويت بعلو مسريتوا عم مدرخ عم ممرحيبو السرار حاريو بعلو زمسرتا كريستوس ناي قدس بيتكريستيان رئسان نقول لاتان نسوز أخبراك يخبرنا نسوز تقبلاك يتقبلنا بقدام كوينا بونت برحو كوينا إيسوس نقبل مبال سممعي ولون እግዚአብሔር عين لبنانا يبرهلنا أبونا نقص داويت إذا سلز فلت كوي بونت نقص كوينوس أفتناي نقص بيت منجستي زفان غيرو استرفع عدمي وخلهم أو خنبر كوي تمنين كبونت واو ناي داويت صلت كوهم يكون النير بونت أهات سألكو لإجزابير وكيا هاي حسس سيلو أهذا حدر استبيتو لإجزابير بكل مو عليه وتيلو أنا يلو حتى نقر طرحين إجزابير لميني زبزول مالت حنت نجار يكون أهات سأل كل إجزابير وكيا حسس حنت نجار لمينين صاد ما دليته يلو وكما حدر بيت الإجزابير وكل مو عليه وتترفت عدمي بمليتا كويلو أبيت إجزابير كنبر تمستر حزي تردينا كان خنكونينا مالتي نوم داويت أبونا قد أتي عبزي قدس بيتكريستياننا أنا نسخاتكم من زله بعيننا نريه محلتان قداسيان وداسيان عمسال سمايو يرسالم نسو طعمن مقرتون مدراو زي كون سمايوي مخانس لسترده حنت نجر يعلمنا ينصادما مولو عدمي أبيت إجزابير كنبر يلو 4 نتوز جبرة أنا نسخاتكم كم خنجبر تزيك إلنا كبيديو سلازي كريستوس نعين نعقدكم من أبزنا يمكراب سالساي شومن كبر بيتكريستيان جزمر الناس ولس ولا انتايو تمرتنا ناتقالنا نكاي تخوينا تعابينا يمكراب تمرتنا ما انتي كبر بيتكريستيان كريستوس زغلص له عين تايلنا بيتس تسمى بيت ጸሎት ገዛይና ቤት ጸሎት ተባሃሊሉ ጭጉራፋው ጽዩ ዝተዋቀዐላ ክርስቶስ አብለ ተወሳና እዚትና ይምኩራብ ትምርቲ በህፃኑ بود 6 ዓመትና ቤተ መቅደስ መጽዩ አቡ ሆይነ ካብ አድግ ተወጥሕ ክርስቶስ ካና ብገዙ ይመጽ ገዛይ ዝብላ ዘሎ መሕደርያይ ዝብላ ዘሎ ገዛይ ዝብላ መሕደርያይ ዝብላ ሕቆሂብካ بمعدا خونكا يسوس تقبل عين عين مقبل مسمى ما يبلون سخن ريال لنا حق تمرتيو سلاز كرستاس ماتيو زي بونت نص زي ماريو خقبرين عرينا كوبونا عفتني على توسانا ناو ماتيو حق سايكالر جغرافا العلو سلامنتاي يتقدس دبتا كريستيان بونت عداقا خوينا شيطان لوطن كلهم تقمطوا مله انا زمننا نومي አሉ ነራዮ በእውነት አቡዋን ቅዳሴና ተገበደብ አፍደገ ቤተክርስቲያን ዘሎ ዕዳጋ ጫውጫውተን ያያዕታን አይቃለን ክርስቶስ እኮ ናይቶም ሸይጥን ለወጥን ብሙሎም ታይገርዎም ይዝብል ብሙሎም መሳርሕዮም ጣውሎም ዘሎ ሁሉ ገላቢጥሎም ቤተሰት ሰመይ ቤተ ጸሎት እዚያ እኮ ያ በእውነት ክብር ቤተክርስቲያን እንዲዘርየና ዘሎ ክርስቶስ ወይስ ንብንክ ቤተክርስቲያን ክብር ከሄባ ሁሌና እንርዳ ዘለና ኣብዚ ተናይ ምኩራብ ትምህርቲ ፍቅር ቤተክርስቲያን ከሐድረና አቤት አባይ ኩሉ ከም ዘለኹም አይትፈልጡን እንዲኹም ሰለስተ መዓልቲ ደኺሞም ተጨኒቆም ተመሊሱን እሱግን እንታይ ዘመረና ዘሎ ካብ ህፃንነትና ባባና ቅዱስ ቤተክርስቲያን ክንከይ
كندينوت نخون تبارخنا ولد دكنا بونت بهፃንነቶም ሒዝናዮም ደንኸይድ ንኸውን ናብ ቤት ኣቦም ናብ ገዝኦም እዚና ክንርድኦ ዘለና ክብሪ ዘባ ዘሎ በቃ ስለዚ በእውነት ብናይ ምኩራብ ትምህርቲ ተዓቢ ትምህርቲ ንሪኦ ክርስቶስ ንቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክብሪ ሂብዋ ካብ ስርዓት ወፅኦም ፀኒሖም ሸየጥን ለወጥን ንስኻትኩም ናይ ወንበዴ ናይ ሰረቕቲ በዓቲ ጌርኩማ ገዛይ ግን ቤተ ጸሎት ትበሃል ኢሉ ጭጉራፍ ኣውፂኹ ወቃዓ ከሎ ክርስቶስ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ክብሪ ኖም ድማ ዘመንና ዘላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ክርስቶስ ከም ታሪክ ገይሩ ኢልና ክንሓልፍ ዘይኮንና ዕዳጋ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተላትና ኣብ እዋን ቅዳሴ በእውነት ሸየጥን ለወጥን ብዋዕዋዕታ ቅዳሴ በእውነት መሰናኽል ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ተላትና ኩላትና መምሃራን ኩላትና በእውነት ክርስቲያን ኩላትና ዝምልከተና እዚ ስርዓት ከም ዘይኮነ ክርስቶስ ስርዓት መሄርና ኮይኑ እግዚአብሔር አምላክ ምስተውዓን ልቦና አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ያሃበና ስለዚ በዚ ሓደ ትምህርቲ ብዝናይ ምኩራብ ኢየሱስ ዘቆጥዖ ዘሎ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ዕዳጋ ክትከውን ከም ዘይብላ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ነፍሲ ስራሕ እምበር ካልእ ክስርሐላ ከም ዘይብሉ ናይ ነፍሲ ስራሕ ናይ ነፍሲ ስራሕ ዕዳጋ ምሻጥን ምልዋጥን ናይ ስጋ ስራሕ እዩ ክትሓዋወስ የብሉን ክቀላቀል የብሉን እዚ ንዓይ ንዓኻትኩም ዘምህረና ዘሎ ማለት ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ካልእ ነገር ክትኣታቶ ካልእ ነገር ክነግስ የብሉን ሙስና ይኹን ፖለቲካ ይኹን ካብዚ ዝፀረየት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ክትልወና ኣለዎ ናይ ነፍሲ ስራሕ ጥራሕ ህያው ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝንገረላ ቅዳሴኣ ውዳሴኣ ኩሉ ዝስምዓላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክትልወና ከም ዘለዎ እዚ የምህረና ኣሎ ስለዚ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ፍቅዲ 12 እስካብ 13 ኣብዚ ናይ ምኩራብ ትምህርቲ ክርስቶስ ነቶም ሸየጥን ለወጥን ተቆጥዑ ብጭጉራፍ ገይሩ ዘለዎም ንብረት ገላቢጦ ከፅርዮም ከውፆም ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣውፅኢዎም ናይ መጨረሻ ትምህርቲ ኣውፅኢዎም ይብለና ኣሎ በቃ ኣውፅኢዎም ንሶም ከየውፃኻ ቅድስና የል ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ሓዋዊስካ ቅድስና የልህን አንድምቶን ትርጉምቶን ድማ ከምቲ ክርስቶስ በእውነት ነቲ ናይ ስጋ ተሓዊሱ ፀኒሕዎም ናይ ነፍሲ ነረ ዘውፅኦ ንስኻትኩም ድማ ቤተ መቅደስ ምሕደር ኣምላኽ ኢኹም እሞ ኣብ ውሽጥኹም ብሓደ ወገን ንጽህና ቅድስና ትሰርሑ ትጾሙ ተቀድሱ ትጽልዩ ትቆርቡ እንደገና ድማ በቲ ሓደ ወገን ድማ ካልእ ሓጢኣት ርክሰት ትሰርሑ ክልቲኡ ክትሓዋወስ የብሉን ይብለና ኣሎ ንዓይና ኣኻትኩምን ኖሚ ንህሉ ዶ ንኸውን እናጾምና እናጸለና ግን ኣብ ሰውነትና ሓጢኣት ዘንገስና ናይ ሓጢኣት ናይ ሓሜት ሓጢኣት ናይ ፍርዲ ሓጢኣት ናይ ቂም በቀል ሓጢኣት ናይ ባእሲ ናይ ክስ ሓጢኣት ናይ ስኻር ናይ ጭፈራ ናይ ዝሙት ሓጢኣት ክንደይነት ንኸውን ውሽጥና ምሕታት እዩ ኣውፅዎ ይብለና ኣሎ በቃ ኣውፅዎ ይብለና ኣሎ ተዘውፂና ጭጉራፍ ኣሎ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በእውነት ባዕሎም አንጽሖም ባዕሎም በእውነት ቀዲሶም ንጽህናን ቅድስናን ሓልዮም ክጽበይዎ ዝግባእ ነቲ ክቡር ክርስቶስ ዕዳጋ ገይሮም ፀኒሖም ቤተ መቅደስ ርኪሶማ ከንጽዋይ ከኣልን ሱቕ ኢሎም ጭጉራፍ ኣልዒሉ ኖሚ ኣነ ንስኻትኩም ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ዘንገስናዮም ሓጢኣታት ቅድሚ ክርስቶስ ጭጉራፍ ኣልዒሉ ኣባይና ባኻትኩመን በእውነት ብንስሓ ነጽረ ይግባእ እዚ እቲ ፃውዒት ናይ ምኩራብ እዚ እቲ ናይ ዕለተ ሰንበት ሳልሳይ ሰንበት ምኩራብ ናይ ክርስቶስ ፃውዒት ኣብ ውሽጢ ሰውነትኩም ዝነገሰ ሓጢኣት አንጽህዎ ሃይነንጽሆ እንተኢልና ጭጉራፍ ኣሎ ይኸው ዘመንና ዘሎ ጭጉራፍ ዓለምና እናዊፅዋ ዘሎ ጭጉራፍ ኖሚ ብናይ እግዚአብሔር ጭጉራፍ ዓለምና ተናዊፃላ ከባቢና ኩሉ ምስተውዓል የድልየና ናይ እግዚአብሔር ጭጉራፍ ብዙሕ እዩ ቅድሚ ጭጉራፍ መልዓሉ ግን ቤተ መቅደሱ ናተይ እናትኩምን ኣማናዊ ምሕደር ናይ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ብንስሓ ብተፈላለየ አንጽኢና ተቀዲስና ክንጽበዮ ከም ዝግባአና
እግዚአብሔር አምላክ ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣብዚ የምህረና ኣሎ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ኣብዚ ናይ ምኩራብ ትምህርቲ ካባይን ካባኻትኩም ዝጽበዮ بحد قد قدس بتكريستياننا كنخبرة كاب قدس بتكريستياننا كير حقنا أما أغل قدس بتكريستياننا زصقمنا تشنقنا زقود لنا كله أب معصو قدس بتكريستياننا خيدنا نتي وونه تابز تصلى صلوت كسمع عز ولا عملخنا معصونا نكحنا بصلوت كل منو بحد قد كان بيت مقدس تبحال محضر عملخنا بربعة بسمانية تطمقنا قدس سقون كبر دوم زبلعنا الستنا كالوت نجر كحاوسنا خيد بالغنا نعمل كطعوت زلنا إذا كل نجر كنري جبانا مالتيو زلنا جبرنا هنا بيت إجزابير قديفنا ومنو زي دمر تابوت إجزابير واستطعوت إذا قديفنا هنا قالنا نبتم كلنا تاتن خيد لنا إذا قديفنا هنا وونت قدس بتكسينا أبا عبينا أبا تقدسنا إذا كل قدسنا رقيبنا ملسنا نبيت تنقلاتات نبيت عذابات نقيد لنا زي كل وزنهم مع انتنا مكراب قدس بتكريستيان تمرتي እግዚአብሔር አምሂርና አለው استمهرنا يبلبنا يحضرنا وسبات ለእግዚአብሔር أبونا حديرو زمهرنا أملاخنا እግዚአብሔር ስሙ ካብ አጽናፈ ዓለም እስካብ አጽናፈ ዓለም ዝኸበረ ይስተመስገን ይኹን أماتيوس وانجيل معرف يسرن حدن قوزر عسلسته بيتي بيت صلوت تبهال بزود هاي القال سفيحنا إجزاير قال زمهرنا أبونا باقر مدين إجزاير أملاك عليوت يسمعنا تصقوم يوزحلنا إحنا هم مستمهرنا يو قال إجزاير تلويتنا 3 من فساو فرفرينا هاجر كدوسان كورس أملاخنا إجزاير يحجزنا مو أبونا باقر مدين مكراب بيت مقدس بزود لامبيرو منايم بيت مقدس صلوت سجدت مهل لامبر سجاوي سرحتي شغات كم يفكر بسفيهم هيروم نايم بدقامين زمهرنا أملاخنا إجزاير سمو زخبره يستمسكني يخون الله علو تجمرنا جميرو بسلام تفزمنا أملاك كرسان سمو بدقامي زخبره يستمسكني يخون كم لعول إجزاير أقصد سال صومون بخالد من فسام مرحق بس كان رخب ببذلنا يوم سلام فورن يفزحلنا وسوهات لإجزاير